बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, ईद का त्योहार है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब के हवाले से दावा किया जा रहा था उनके वकला की तरफ से कि इससे पहले खान साहब जेल से बाहर आ जाएँगे और मुसलसल 3 साल से ये दावा किया जा रहा है खान साहब को 3 साल होने वाले हैं जेल में। क्या ईद के बाद खान साहब को कोई रिलीफ़, कोई आसानी केसेज़ में कोई बेहतरी आपको दिखाई देती है खान साहब के हवाले से? देखिए, मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने मार्च की डेडलाइन रखी हुई है। मार्च में खान साहब का मामला आगे बढ़ना चाहिए। मार्च नहीं होगा तो अप्रैल की 10 दिन और गिन लें ऊपर, मार्जिन रेशियो के हिसाब से। इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इसके बाद भी है तो मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ें अब होनी चाहिए, फ़ौरन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। बाकी अल्लाह ताला जो है बेहतर जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके लिए रिलीफ़ का साइन आना चाहिए और मिलेगा भी सही। ओके। अच्छा सर, ये भी बता दें क्या ये जो गवर्नमेंट हमारे पे अभी मुसल्लत की हुई है शहबाज शरीफ साहब की, क्या इसमें कोई चेंज आपको दिखाई देता है? क्या एक बड़ी लेवल पे कोई क़यादत तब्दीली ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आप? इसकी बात जो है ना जून के बाद हम करेंगे। उससे पहले अभी इतना कोई मेजर नहीं है क्योंकि मामलात जो बॉर्डर रिलेटेड है और ये इंटरनल पॉलिटिक्स अभी बड़े बहुत डिफिकल्ट फेज़ में जाएँगे। जब वो जाएँगे तब इनके बाद इनके चांसेस बनेंगे। उससे पहले अभी नहीं लगता मुझे। ओके सर। अच्छा सर, कोई दफ़ाई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने जो महाज़ खोला है, उसके बाद कोई बड़ी गुरीला जंग भी हो सकती है पाकिस्तान में, गुरीला कार्रवाई कर सकता है अफ़गानिस्तान, जिनका उनके उन्हें तजर्बा भी है, जिनकी उनके पास ट्रेनिंग भी है। खुदा ना ख़ास्ता ईद के बाद हमें ऐसी कोई चीज़, कोई इंसिडेंट होता आपको दिखाई दे रहा है? ऐसी चीज़ कोई दिखाई देती है वो भी बता दें। देखें, अप्रैल से लेके मई का मिड तक ये बहुत खतरनाक होगा पाकिस्तान में। इसमें गोरिल्ला जंग, बॉर्डर पे जंग, खुदकुश मामलात, कुदरती आफ़ात, ये सब आने वाला है। लेकिन वही बात है कि आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोरिल्ला जंग होगी, लेकिन होंगे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में डेफिनेटली। कि ईद के बाद क्या कोई महँगाई का बड़ा तूफ़ान आ सकता है पाकिस्तान में, दुनिया में? कोई एनर्जी क्राइसिस ऐसी चीज़ देख रहे हैं? क्योंकि जंग तो जारी है और जब जंग होती है तो ये चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। ईद के बाद आप क्या चीज़ें देख रहे हैं? ईद के फौरन बाद तो नहीं, लेकिन अप्रैल में तो आप तैयारी पकड़ें कि सुनामी आ रहा है। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। सुनामी, महँगाई के तूफ़ान की बात कर रहा हूँ। जो तो सुनामी उसकी शक्ल में आ रहा है आपके सामने और ये पूरी दुनिया में आएगा, लेकिन पाकिस्तान पे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, ये भी बता दें कि 1 साल होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया की जंग को और पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया था इंडिया को, उसके बाद इंडिया ने जुर्अत नहीं की पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम लगाने की। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी भी इंडिया की तरफ से तुर्की पे आयद कर दी गई कि ये तुर्की ने कराया, पाकिस्तान पे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं आयद की गई। शायद वो डर रहे थे कि अगर पाकिस्तान पे ज़िम्मेदारी डालेंगे तो फिर एक और नई जंग हो सकती है। आप क्या देख रहे हैं? क्या अब कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में हो सकता है, जिसका बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई करे इंडिया? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक जंग में मसरूफ़ है अफ़गानिस्तान में। क्या यहाँ से भी हमारा बॉर्डर मशरिक़ से है, यानी कि ईस्ट से हमारा बॉर्डर फिर मसरूफ़ होता दिखाई दे रहा है आपको? जी, इससे मामलात ख़राब होंगे, लेकिन अप्रैल में ज़्यादा लगता है ये मामलात अप्रैल की तरफ जो है ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये जो अगले 2 दिन हैं, अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, 200% गलत हूँ, कोई शरारत होती हुई दिख रही है अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। छोटी-मोटी सही, लेकिन कुछ शरारत के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, अमेरिका ने फ़ैसला किया है कि वो यूएई को, इसराइल को, सऊदी अरब को अरबों डॉलर्स के जो हथियार हैं, जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और मिसाइल्स जो हैं, वो फ़रोख्त करने का अमेरिका ने फ़ैसला किया है। और बताया जा रहा है इसकी मद में अमेरिका को 128 अरब डॉलर का बिज़नेस मिलेगा सिर्फ़ चंद दिनों में। सर, असल चीज़ तो अब सामने आ गई है। ये बेसिकली बिज़नेस करना चाह रहे थे, अपने हथियार फ़रोख्त करना चाह रहे थे, उसकी अपॉर्च्युनिटी इन्हें मिल गई है। तो अब क्या ये देख रहे हैं आप? अब क्या यानी कि इसी तरह चलता रहेगा, ये अपने हथियार बेचते रहेंगे और मुल्क में दुनिया में जंगें करते रहेंगे, या फिर इसका कोई इख्तिताम भी आप देखते हैं? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हथियार बेचने से इनकी इकॉनमी बेस्ट हो जाएगी और सब चीज़ स्टेबल हो जाएगी, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको इस साल की शुरू में बताया था, जब जंगें भी शुरू नहीं हुई थी, कि ये मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस साल में रिसेशन आना है
اور وہ اگست سے میں نے سب سے پہلے ریسیشن کی آواز دی ہوئی ہے کہ وہ امریکہ سے شروع ہوگا. نو ڈاؤٹ مہنگائی ہر طرف آ گئی ہے لیکن یہاں سے شروعات ہو جائے گی. اب یہ جو مرضی بیچیں جو مرضی کریں معاملات جو ہیں ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اور یہ اگر سعودیہ یو اے ای ان سب کو دیتے رہیں گے تو ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم خریدتے رہیں گے تو ہم فائر کریں گے اور ایک طرح سے یہ یوں ایک سمجھے ایک سائیکل چلانے والی بات ہے. یہ سائیکل کا پہیہ گھوم رہا ہے یہ بیچیں گے وہ یوز کریں گے پھر سے بیچیں گے وہ یوز کریں گے. لیکن اگر آپ ایک لانگ ٹرم ویژن دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سیکنڈ فیز ہے. اب یہ فیز جو ہے لمبا چلنے والا ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے سب اپنے اپنے اقدامات تو کریں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف جنگ اس لیے کی گئی ہے کہ ہتھیار مل سکے تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بٹ اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. اس کا فائدہ ایکچوئل میں امریکہ کو نہیں ہونا. اچھا سر، آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹس میں سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور نیدرلینڈ نے مشترکہ ایک بیانیہ جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بحری بیڑے جو ہیں وہ اپنے حکومت میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اور سر اگر اس طرح ہو جاتا ہے، اگر یہ ممالک اپنے بحری بیڑے بھیج دیتے ہیں تو ایران اکیلا کھڑا ہوگا. اور ایران کے مقابلے میں نہ صرف نیٹو ممالک بلکہ امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل جیسی ایٹمی طاقت بھی ہوگی. کیا سر ایران اکیلے ان تمام ممالک کو روک سکے گا؟ اور کیا آبن ہرمز اب بند رہے گی یا یہ تمام ممالک مل کے اس کو کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آبن ہرمز میں کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ پانی میں جنگ کے کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سر یہ تو پھر معاملات مزید خراب ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. ایک جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک ہی امید کی کرن ہے وہ کل مرکیوری اگر ڈائریکٹ ہوتے ساتھ ان چیزوں میں بہتری لے آیا تو دیٹس اٹ. ورنہ یہ معاملات مزید بگڑیں گے. مزید ممالک ان کے آمنے سامنے آئیں گے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف نیٹو ممالک آ رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی نہیں ہے، جیسے نہیں ہونے والا. سر معاملات مزید بگڑ گئے. یہ جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے بظاہر نظر بھی آ رہا ہے لیکن پلانیٹری پوزیشن اپریل کے مڈ تک بہت زیادہ ٹف ہے. بہت زیادہ ٹف. اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ کرے غلط ہو جائے جو پریڈکشن دے رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملات مزید بگڑیں گے. سعودی عرب پہ اگر اٹیک ہوتا ہے ایران کی طرف سے، ابھی ہو بھی رہا ہے ویسے وسائل آگے جا رہے ہیں، تو کیا پاکستان بھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے آئے گا اور ایران کے خلاف کوئی اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دکھائی تو دیتی ہے لیکن میں چاہوں گا ایسا نہ ہو. اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ بس جیسے میں نے بتایا ہے کہ پاکستان جس مطلب اس ٹریک پہ چلا ہے اس میں دو چیزیں بڑی کلیئر ہے کہ معاملات ابھی بگڑیں گے اور پاکستان بھی بارڈر سے یوں سمجھے کہ پریشان رہ سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی شرارت ہوگی. ابھی تو بظاہر افغانستان کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے سیز فائر ہے لیکن یہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوگی. پاکستان ابھی بھی انوالو رہے گا اور خدا نہ خواستہ سعودیہ کی ڈیفینڈ میں بھی نظر آتا ہے. کیونکہ ہم نے سعودیہ کی بات کی ہے تو میں بتا دوں گلف کنٹریز میں ابھی مجھے امن کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی. جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ کل تک معاملات کچھ سیٹلمنٹ میں چلے گئے یا کسی نے ثالثی کا کردار ادا کر دیا تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا تحفہ دے دیا بس پوری دنیا کو. ورنہ اس کے بعد جو ہے اس مہینے میں فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں بریک لگنے والی ہے. اوکے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشنز ہمارے ساتھ شیئر کی. ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ. سوالات کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں بھی ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.